लोक भावुथिबे गाड़ी बुलाउछि तार पाखरे बहुत पैसा थिबो नै कि सेंती किछि नै। हाय सांग माने नमस्कार, आपण माने केमती अछंती? भलो थिबे, मु भी भलो अछि। तो सांग माने देखि पारुथिबे ए गाड़ी भीतर अछि। तो गाड़ी नै कि आसीतिली बाजार को, तो पैसेंजर किछि मिली नांती, बसी के अछि देखि पारुथिबे। मु सकाळ 8 टा रे आस्थिली, तो वर्तमान देखि पारुथिबे टाइम केतरा आइछि। 2टा हेबाक जाउछि। तो चलो जाइकी आगो को जाइकी देखि देबा केतरा गाड़ी लाइन रे अछि, केतरा गाड़ी पर मोर थिला, मोर 7 नंबर थिली। तो वर्तमान भी 4टा गाड़ी जाइछि। तो आ 2टा गाड़ी लागिछि। तो 7 नंबर अछि, आ 2टा गाड़ी गला परे मोर आसुअल लाइन टा सेति बेलको लोक खाली हे जाइथिबे। सकाळ जगी जगी भोक लागला पई मु गली एबे जाइकी तो थम्स अप गुटे पीकी आसछि। तो खाइबाक जाइथांती, खाइबाक तो भल लाଗୁନି। भोकर बेसी टाइम रहला पर खाइबाक इच्छा लागबोनी, काहेकि ना पेटटा जेतेबेले सुखी जिवो तो खाइबाक इच्छा लागुनी। तो खाइनी। तो एबे जाइकी मु थम्स अप गुटे पीकी आइले, थम्स अप सांगे किछि गुटे खाइ ଦେଇକି आसछि केक फेक नेकी। तो एबे देखेबी आपन 2टा गाड़ी लागिछि। तो से गाड़ी माने तो के जण 5 जण बसछन्ती गुटे गाड़ी रे, आ गुटे गाड़ी तो किछि नै। से गाड़ी गला पर जे से गाड़ी रे आबो तो सेति टाइम भितरे इआडे मोर जेतेबेले टाइम आसुओ माने लाइन लगेइबार, तो सेतकी भीतर गाड़ी खाली हे जाइथिबो मोर। आ जो टाउन भितरे मध्य लोक खाली हे जाइथिबे, काहेकि मोर टाइम हैला बेलको 3टा हे जिवो। मोर लाइन लागला बेलको 3टा हे जिवो। तो सेतकी भीतर गाड़ी माने भी खाली हेइथिबो, मोर भी गाड़ी खाली थिबो, टाउन रे भी लोक खाली थिबे। तो देखेबी आज आपण मानकु केमती होची, माने हमर गाड़ी लाइन रो लाइफ केमती चलीछि। लोक भाबुथिबे गाड़ी बुलाउछि तार पाखरे बहुत पैसा थिबो नै कि सेंती किछि नै। घर चली जिवो, आ बेसी किछि आशा करियबो नै। गाड़ी चलेइकी बेसी किछि आशा करियबो नै। हां हेबा दिन हेइ जाउछि, न हेबा दिन नै आ नै कि। ଏବେ କାଲି ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଜି ହବ ନାହିଁ। ହେବ ସେଟା ତ କହି ହବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ହେବ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ହେବ। ତ 2ଟା ଗାଡି ଲାଗିଛି, ଚାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜୁମ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ କଣ କରିବା? 2ଟା ଗାଡି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି କଣ କରିବା? ସେଇଥି ପାଇଁ ଏଠି ବସିକି ତୁନେ ଅଛି, ଆଉ ଭାବି ନେଲି କି ବସିଛି ତ ଖାଲିରେ, ତ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇକି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବା ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟା ବନେଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଧା ଦେଖ ଏପଟେ 2ଟା ଗାଡି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡି। ତ ଆଗ ଗାଡିରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଡିରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତ ସେ ଆଗ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେବ, ଫୁଲ ହେଲେ ଯାଇ ଏ ଗାଡିରେ ବସିବେ। ଏ ଗାଡି ପରେ ଏ ଗାଡି ଲଗେଇକି ଯାଇହବ। ତ ସେତିକି ବେଳକୁ 2ଟା ଗାଡି ଫୁଲ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଏବେ 2ଟା ହେଇଗଲା, 2ଟା ବେଳକୁ 3ଟା 4ଟା ହେଇଯିବ। 2ଟା ଗାଡି ଫୁଲ ହେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇଫ ଟା ବହୁତ ଇଏ, ହେଲା କି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଲୋକ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ହେଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ନଥିବ, ଗାଡି ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ନଥିବେ। ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତ ମୁଁ ତ ବସିଛି ଏଇଠି, ଆଉ ଜଗିଛି କେତେବେଳେ କଣ ଯଦି କୁଆଡେ ଲୋକ ହେଲେ ତ ଯାଇ ହବ, ନହେଲେ ତ ଜଗି ଜଗିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜୁମ କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଅଛି ଗାଡି।